Bitušena Radika, Bitušena kamen, pod livadite, pod snežni od Krčin, selo na Pečalbari i intelektualci. So vekovi odovde se odelo na Pečalba, peš ili so konj po Radika. Ovde po planiniti selata nad Radika se ispejani tažačkite Pečalbarski. Ovde od vek iza naveke prokolnata tuđinata. Odele lugeto so stegnati srca i so malku nade žvoniv, deka ke se vratat pak na svoje to ognište. I sekogaš se vraćale. Tuka na kamenot. I denes koga sjajot na gradovite, automobilot, belite tehniki, fakultetite i industrijata raselija tolku i pobogati sela, bituše ostanova. I denes koga evropskite industriji privlekoa tolku selani da gi pretvora dvorabotnici, bituše stoji na kamenot. I denes koga selat odlevi od bregna Radika veke ne postojat, koga jedan galičnik, selo grad, svojeviden ekonomski i kulturen fenomen je samo turistička atrakcija. Bituše i ušte nekoliko sela na levata strana na Radika se ušte stojat svrsto na svojo delo od kamenot. Selo ne pametuje da me kod koga, ja ne mogu da ti kažem. Selo da me se zanimale sa Pečalbi sedele. Ima je to ovde stari, ima je sedeno, ima je zaboravljeno. I po 30 godini, 20-30 godini ne vrate. Pak ima je to da ovde odeno ženite u Bugarije ili na drugom mjestu, pa gdje prekandisa je nešto da se vrati. Na Pečalba su 7-15, od 12 godini, 7 godini u Bugarija u plovu. 7. I da ne doješ doma. Od detule da ti izvada slika. Posle Bugarija dojdu, otidome u Grcija. U Grcija odenje i vraćanje, sezonsko rabotanje. Od Bugarija dojdu od 22. godina, 1922. godina. A otidome 23. godina u Grčija, sve durne istere. Rekao je Grčite, nema da stranci već rabota. I ta beše 24. ili 25. to se ne sjećam, između 24. i 25. godina. Otova stanovimo Jugoslavija, bivša Jugoslavija. Potom dojde okupacijata u Albaniji. Škodra, Tiran, Durus, Podeli, beskraj. I isplaćanje već će ne ispraćaju, ovi jednici vedo negde i plač postari so popoji i ispraćale neko, a tako mijene za časovne caniš. To vodele će se berele po Kalabavog, pa kod ovdje ove što su urevat ne ponjapot, po drugim nadvorima. Pak i molitva da im otpred, da ih blagosloviti da zamijeti. Na popot mu daje pariće, a to nemi mi to ovije nemi. Na popot pariće. Jedan metelik, jedan groš. Popot da se bereš, a ovije si zamine. I mi je ta nakrševme biliki. I to je doma da kačuli na vrata. I posle isperimo, ako šula ta navečer bakar da svari. Koliko troški, toliko par da spečali.
Ако спечали тако не. Водици не pametujeme mi od koga. Таки најдовме ние вет. Тим било од когас. Исто обичајот е порано по сиромашки, знаеш. Онде ко тя врте вороно, тоа те дигне три жени. Три од едната куќа, три од другата. И така те заврте и лебоите ти сече на цело село. Помалце. Сега убави времињава изчекаме, сега 50 души, 60 души видовте таа мората шонде. Ој, како ќе си викне, сега цело село го викаме, напред са ден од минето, блиските ти викне. Тете иде ти од Скопје што се кренати, од Гостивар да речеме гости. И со гостите се множат. Секој сакат и тој да се смешат да крене. И кога гледаш се велич. Има после куќите кои се иселени вака не живеат овде, ма сакат татето да го Сакаат да направат. дојдат. Ете пример кој што беше до овие овде. Бевте вие на сликањето како беше? Па потаму имате еден Петре. Тој не живува овдека. Времено дојдува. Ама си изеде. Трошаците да ме 2 години прават, зашто овде е трошакот една година. Ќе порачаш лебо и да гаеш теле, например, или со било да имаш човека. Од други работи да ме ќе правиш. Пијалоци не ме мезиња едно друго, ама те основното треба да го имаш. И другата година пак чекаш ќе ти дојде со погача еден леп, ќе му ставиш, што се изготвил тамо 2 манџи, некој крае, некој дава пијалоци и на друго и све. Носиите си ги чуваат овдека старите, затоа што сите се тие всушност овдешни луѓе. Може би се невести доселени од други места, но носиите си ги чуваат овдека во селово. Па вака на празници, на некои обичаи, обично се облекуваат во селска облека. Инаку во последно време скоро сите млади невести, без разлика дали се од градот или од селото овдека, тие си шијат една носија, кај терзиите во Гостивар, овде во селото имаат и ја чуваат таа носија, па само на такви свечаности ја облекуваат. Исто обичајот е порано по сиромашки, знаеш. Онде ко тя врте вороно, тоа те дигне три жени. Три од едната куќа, три од другата. И така те заврте и лебоите ти сече на цело село. Помалце. Сега убави времињава изчекаме, сега 50 души, 60 души видовте таа мората шонде. Ој, како ќе си викне, сега цело село го викаме, напред са ден од минето, блиските ти викне. Сега цело село, а пак кога и даваш тога без разлика, вете, цело село тога го зовеш и
И ручај? Сега od oslobođenja se stvori inteligencija. Mi ovdje u selu za te vreme nemamo ni obrazovani učitelji, da rečemo. Nek su oformeno stručno obrazovani. Svi imaju dva popoji, dva ali tri, te. Redko da mi kuća koji nema školovan čovjek. Redko može da izbroje desetina. Ako uzemeš od general, pa nadolu. Doktori, direktori, Bog te pital gore, ambasadori, što nemame. Ja ne možem da ti izbroja da mi što ima selo. Ako gledaš oko se, što se lizgat nadolu. Selo se ja možda ima takovo. Kućice si sve, 3-4 ako si istureni, samo prazni su. Da dvoje letno vreme kod mene, 7-18 duši smo familije, 3 sina ima. Demek dvajca v gosti, vreme v Tetovo. So familijite samo. 30-15, mi je dvojca, 17 duši. Samo se smo dvojca. No, kako što mi gledati, se pule mena da jedni od toga jedni odskreve, drugi od drugi od prave me gačke. Dok ruvo me veko kako će biti. Ne da li ćeš masovno da ima iseluje, no ovako pojedinačno. Tako iseluvanje momentalno ima. Da ima neko masovno iseluvanje, u biti že nema. Redko kuće ovdje da ima neka, pa ima neka ovako iselo što je iseleno od selotu. Ti se vrlo malo takvih kući. Ima ako neko se iselila, sve pa kuća to ostala neko ili tatkom ili nekoj drugi strikom ili tako, znači kuća ne ostala prazna. Nema tendencije na iseluvanje kako što se iseli Galični, kako što se iseli Lazaropole, presudno se Svelica i Rosuk. Svelica i Rosuk nema nijedna kuća. Od godina na godina, orate nevestinski i mominski se sve pobogati i sve poteški se grdanite od dukati. Da li lugjeto doađat na svojot izvor, na svojite zeleni livadi pod snežni od krčin poradi nostalgijata, ta bolka neprebolliva vsade nad labokovo dušate i svesta na pečalbarot. Da li doađat so mala grižana sovesta deka go napuštile svojot kamen, deka se povlekle od bitkata da se istraje. Ili pak doađat da pokažat, so se pobogatite gozbi, so teškite niski dukate okolo vratot, deka tije, decata na pečalbarite, uspejale sekoj vo svojata životna bitka. Kako ih daje okolo 300 fakultetski obrazovani intelektualci od Bituše, barem neko kupativo godinata se zbirat ovde na svojot kamen. A Bituše, i so vodici, i bezniv,
останува жилаво да се бори, да истрае, да обстане. Денес, кога толку и побогати села се иселуваат. Дали луѓето остануваат овде заради убавината што ги обкружува, или пак нивното траење е убавина?